Hi guys, welcome to my YouTube channel. By the way, naaday ko rin diri sa Cantumbal Elementary School. So, karon i-guide ta mo. Pasensya na, medyo ulan. Okay, mo ni ilang view diri guys. Yung bata diri guys. Mao ni ang room sa kindergarten. So, nakabutang diri dayon kamo. Padayonon ra daw pa. Yan. Ulan guys. Ano na lang room guys. Lang room. Yes, dito na ang grade 1 room, grade 2. Then kanang naay medyo nakabitay diha nga sala na nas gawang grade 3. Then kaning naay raincoat mo ni sila, mo ni ang room sa grade 4. Okay, ang grade 6 this one. Yan. Okay, nice kasi silang room. Nice kasi sila room. Oh, diba? I love Cantumbul. Okay. By the way guys, na sila'y ibutang diri oh. Ang nakabutang is tukma nga pamaagi sa paghugas sa kamot. O diba? Hugas para sa sakit, luwas. So kung maghugas sa kamot guys, aduna joy kaluwasan, malayo sa sakit. O diba? And guys, sila water. Yes. Oh, balay. Balay sa amahan ni Ma'am Francie. Yeah, nice, diba? Nice ka guys. Okay. Medyo ulan-ulan. Yes, na sila eh. Sana sibuyas. Okay. Sila sibuyas guys. Okay guys, thank you for watching. Enjoy your day. God bless.